What's up guys? 7:58 PM ngayon. Gabi ngayon magpupuyat ako. Kasi walang pasok bukas. Nakita nyo na ba videos ko nung bata ko? Tapos ayan na naman sila joke lang. Rona pangalan yan. Tawag nyo. Ha? Rona naman talaga pangalan mo. Diba guys? Pinost ni mama. Kalokohan yun. Pinost ni mama yung